miaka 48 lera za hunula faransani jaboko ye satanu iho anjua mtsamdu tsangani ihisa iwaladara ndizo yikaansi ala halar mabiani ukanangabo tenderende ye makatianu ye Cour des comptes wahisa waanzishia ye parke ya Moroni ili wajushie ye mijarada ikao zaidi ya madhamana wa daula 50 na warandaru wapaha kushu za madzi ngwaendeleao wapaha kushu za madzi ngwaendeleao haukana zaidi ya 442 milliards 400 les olangulo zero les olangulo zero harma wanru mfukare zaidi ya wanru 50 na warandaru wanyanganya zaidi ya 100 milliards de francs comoriens zaidi ya 100 milliards de francs comoriens wanyisiana ikao ngaramwambiana okana yezemalizaliwa ranzi 2016 anzale waswili harmayez hata waswili abasain alal hakika ye Comorien de Pombole haukana ngari voisineo presque 100 milliards mapesa ya shikomori yaonde mapesa ikao ya nyisiwa ni madhamana wa daula no wakati unu ye Cour des comptes osikwale weinu wakubali indirectement yokana zindrizambao banu haina masihu za husu mnyanganyiwa wa hezemali za daula alal hakika ye Cour des comptes weinu wakubali indirectement nao waanzishia ye parke ya Moroni ya ukana ngebidio wajushie pedali harma iyo ikao dele gari litsuhenda wararie harma yele gari la nyumeni haukana zaidi harma usiku ya rais wa daula ikaondo ya ka Senegal zaidi ya 42 millions de francs comoriens zirumiliwa wanruwa 8 garandisao kabla yaho omjarada wahe Cour des comptes shangari njiao harima omjarada wahe wanruwa azali kaondo ya utendea ye makatiano Senegal harimazentsihu wakaiho wanruwa 8 warumiliwa milioni mengomine na mbili mapesa ya shikomori jaboko wanrumfukare warumiliwa milioni 54 mapesa ya shikomori wanru warandaru si person warumiliwa zaidi ya milioni mengomiraru 4 mapesa ya shikomori yabo hizo yonde ndini nde harama yahe yelote line perdium ikao wanruanu wadungana na raisi zaidi ya wanru 20 na waili warumiliwa milioni 44 milioni 54 na wajau na milioni mengomiraru 4 yaweka rivazine harma eze milioni hizo pia risa rwaswili harma zaidi ya milioni jana wa 20 mapesa ya shikomori izondo zinsihu ikao o delegation raisi yika Senegali hata wajewa rohe Senegali yaba kartuvumbua o mahalani o mdu waliyu Nasir Mambiani yaukana makatianu zaidi ya mawaziri watanu waliyo harmaye yezi ya rais Colonel Azala Sumani hata hundanaba sainu wazingarwa wa mkabaya wa zaidi ya miliari mengo miraru nambili mawaziri watanu wanu wanyisiana mnariali woi jabo ko madirekteur kumena watanu yamugaraba onro madirektori kumena watanu wahezi ya Colonel Azali Asumani wanyisa miliari 22 mapesa ya shikomori izodeze miliari ikao ya madirektori kumena watanu wa idara za serikali ikao harmaye hezi ya Colonel Azali Asumani ranzi 2016 huwaswili vandizambao banu ezemalizo wanyisiana ekarenge miliari mengomiraru na mbili ritsanganya na miliari 22 yabori waswili zaidi ya miliari mengomitanu na 4 miliari si milioni ya shelenyi wa Komori
miliari mengo mitanu na nne 52 milliards de francs comoriens wanyisiana wandui 50 na warandar walio harmai yezi ya Colonel Azali Asumani emakatiano haukana wandu 50 na mfukare amfuan wanyisiana harmai yezi ya Colonel Azali Asumani miliari mengo mitanu na nne iyonde mna riali ikao wajanyisizia ikao ya mijarada hiyo ye Cour des comptes wahisawa signifie ye parke ya Moroni rumambia na kana osikwale weni ye Cour des comptes wadhukuru le suala laho omsajaja ulio hidrokarbir omsajaja wahezemali za daula ziliwao nano msajaja wahezemali ziranganyiwao hidrokarbir ni darusi hamadi niletengwe ikao ndo yalitendea osikwale weni inde mana ikao osikwale weni banda wakansi wakaura nkwa zito waanzishia wapara ye parke waanzishia ye parke ya Moroni ya ukana wajushie ngeni ngohi ye mijarade ikao 50 na mfukare zilio o parke ya Moroni ili ezemaliza daula zijulwa shawiri ikao wanuma dhamana ramabia na ukana mawaziri wahezi ya Colonel Azali Asumani 5 ministres wali 32 milliards yabona mrenge 32 milliards divisé par 3 divisé par 5 32 milliards divisé par 5 ngamjo parisa haina mzima abu haliralinga mrenge wa jau 22 milliards divisé par 15 22 milliards divisé par 15 ngamjo parisa abu haina mru haliralinga na owezi wanu wao ngarabao wandu wa hima mwambia na wakana ye delege wa defense Yusufa Muhammad Bello haamrisha le jeshi wafume ye population ekae population wado hanzao dubo pareni wameukana halt bangaruko zao halt ye maisha maziro yeke population wado hanzao dubo nziani wadai ze mali zao wadai ze haki zao wadai wa udhulumifu ulona ye serikali Yusufa Muhammad Bello bandi havehale jeshi fumbuni juzi hende hari karavash owana wahe embajini hari karavash hena mrado anzambe na ritualie ye maudu yahe yonsi lewe inu ha amrisha ikao ye loi fundamental ya ruhusu ya ukana yo droit fundamental raia ya jitamke ya fanye manifestation pacifiquement lewe inu owezi rumambia na ukana owezi ikao dualo na inti ya hatu owezi ikao dua wasulisha inti ya hatu harumaze tabu zinu ya munga razamba onro Yusufa Muhammad Bello nga umengoni mwe mawaziri watano wala zemali ya munga mzabonro Humedi Msaidie nga umengoni mwe mawaziri watano wala zemali ya munga mzabonro Kamali Swefu nga umengoni mwe mawaziri watano wala zemali yabonga mzabonro Sedali wa Secheihan nga wamengoni mwema waziri nane madirektor general wala zemalizo yabonga mzabonro Idarusi Hamadi nga wamengoni mwema director general yabonga mzabonro Muhammad Daud ajikubalwa poro kiki nga wamengoni mwema waziri wao yabonga mzabonro Mlajao nga wamengoni mwema director general wao yabonga mzambonro Kamali Swefu nga wamengoni mwema director tena wakataka director la douane malaze malizo hunu wa Komoro yema director wao yema ministri wao watsanganyi hana wende manamini wamba ukana baadhi ya wahidi ze mali za daula Sheikh warudi tena wapandrisha ya maisha ya Komoro yawe kanyi wa Komoro mlio bonzi hao katindasi mruhala uza mrasa menga mtahoze mali zao wazihiba ze mali zao tu wazihiba izo na restaurant kamruhala uza asubutamba ukanai na ulingi wa hali ye kamruhala uza hasubutamba ukana mkatengu wa hali ye kamruhala uza hasubutamba ukana embaire ongu yoandi ye kamruhala uza
hasubuti hamba ukana o wanako tusoma ye kamru halauza usufa Muhammad Bello haushangirwa ni jaya Ahmad Shamfi tena abahanga midao gamida nyima ali waziri haina mndu josubuta dubo parna na mwareme karavashindro mwatadabu na mwadunge lewe inu ma representant wahe appeli ya manifestation ya maisha madiro jana tizamba ya ukana wa hadisi jana so Muhammad Bello Muhammad Hussein jai wa Ahmad Shamfi wa hadisi jana ya ukana ngelazimuo rimate hadone amri ya ukane majeshi wa mate hana mrujo njiabo ngaminda waba saini ni wakomori njide mwahamba ya ukana zinungumzo bien ya waba saini ngame sirikali ngami yedo renga decision no mrema shale oti na haba tokobe leoti na haba mla mahole leoti na haba ndrisa makoshi leo mjomba fahamata le représentant mais sur les délégués de la défense ngami udingoni mo decision ya na mwate kravashindro haina mdu josubutabwe hanywabo haukana izo ndizo ambao wamba zinongongizo njema ye mrundae wamba ukana sirulobo nzengarra wao yabwe hakindiyo hakindiyo mwamba ukana sirulobo nze sido traze trouble hondani sheze ndongongizo njema ye situation ngyo sous contrôle ye manshanga omema yabo ngarukubaliyo monsieur le ministre tsango obonze ngwa obonze ngwa jumola zimaliza daula ngwa jumola zimaliza daula kwa tina haja na maranya haina usiku rimwambia kana jusqu'à uhundra jana yezemalianzali ya zurumia za daula milioni 500 na mweja jusqu'à jana yabolewe inu zisazi vazine milioni 500 mapesa ya shikomori yode mbabanza ya rumia basi wote ndo mshahara wahe izo nizo ya rumia juzi uhundra na leo uwandria wabalia yabo wanruwa nane warumilwa milioni 502 wanru mfukare warumilwa milioni 504 harumwa wanru warumiliwa ngamwanao yokana maministri watanu Montsimi linda runetsanu wondola msaidi ya kambokana almuradi wananta na singar johula ekezi nduzi heya uo harenge kombi de milliards oma ministre wa nyisiana milliards na mpartage mpango hatu nyondu mridunga yabo bawala wavulana waisangwari waisa ngoho mabavuni na mpartage nyondu mlio yabo hena mndu na to partage mpango unu bawala wavulana waisa watazika mambonzi wala wavulana ngarwa nao msaidie mana subuti amba ukana vanu hanta na singar johula dabo kangu juo kawo wakatula hama pesa yahe yode mana msaidie ya subuti amba ukana vanu hanta na singar johula hula wema namba ukane kama furahe ya katina haja dabo ya jokana ngurumie mafuraha daula ngurumie tika za daula dabo ya jokana ngulivo mwenje wa bure dabo ya jokana ngulalo nyumba ya bure dabo ya jokana ngufanyo misafara ya bure ye mana ya juha ya trawa ye mahakama juzi dabo ya kaujua inde mana batu kaongana mbao sikwale weni ngame udungoni mwe serikali usufama de Bello wede toa decision she ya leonga midawe huono tuna hende nzuani hende apare mazofera wa nzuani hamba na mje mkwe hena mrani kwa diero roba ngudotse harikubalia na dasina wa nzuani haukawondo amba kanangu wari hende hula uangazi jango haunungo fanya madamano wa nzuani habo dawizo ripara shawiri na muareme nro sene mfomonsiyo ye arme na mtirie kondo onrosha hanyu na mtirie kondo baba hanyu haukanyi majulungwe nyima jeshi nyima pwamruki Bello wema na nzo mrotirongowe ngwanzo ya ebe mahakama heze mali ya zihiba ngamonoka hakosi fader hafanya mahana maha ya nyumba kaula la ndiyo washi ndiyo mrumsha ya washi osko komlola hayanda shanta gabana mtsebe ya paroli kaza hajano miwabu waziri mahamitsanu au lunyumba ulaya woma udungu joto wajeza
awahashato serehini ngena urali ya uhulamba jini vanyima jeshi nga nyabo nga mliwao karantero hata zetenu mva yao nyi uparandu zanyu hunua mwereheni na mtode susopareni mwendemo uwandu zanyu na mtode duba tena na mteze bali na msharje nro mimi wanza wafu kamna ufuma mzaza hangu kamna ufuma mbaba hangu na mwende ye mhazi wangu nge hunu dano wana kamna unifumu ya mwana iho na mduba pareni mfumu wana hanyu wagwa nga midanyi arme ya komori nga msuteneni tena mfumu tina msia haufumbato msharje ze bali hamanuni na mkubalizo pelo mwambiani ba uwenge na passeport diplomatique weka ziraba mmono juzazi mbe mabebo hapashanza henza hela rinyo na nyinyo na majeshi kanyu wadeabo eze famizani ndo zikoka nazipo mruki majeshi wangabi wakoza haru mageri majeshi wangabi wafunzo mindu ngamona hata ola kakandani kakandani juzi yakamba ukanaka udefande yafuma yepa mruki yivurizo wa wanduzahe yepa mruki iyo yivurizo wa wanduzahe abo ngena mteze bali na msharje tene sikyo mdature na mzinga mzima haina mwanajeshi na bale mizinga mili na bale mizinga mili mkane kalash na mtitahe na mturumia budu deze armu zila mazurumia ikoni na mbale msemoroni deze armu mazurumia ikoni zila na mzibale msemoroni samdi wando bila gamidanyi rijerone ba beluna humedi msaidie beluna kamali soefu beluna shaihani beluna na abu ashrafi beluna kiki wao wasolekeze maisha hao wahulu nyumba hunu kamali soefu wahulu nyumba manga belu wahulu nyumba manga wawa haiho ngo wema banyinga jizindu kabu na mangalema koshihani haina usiku wa mtongo kufanya paralizi haina usiku nga mtongo kufanya paralizi ngamona mimi ministro nyuma ena mdono mwa ministro zenongozo tuka njema amona sabi inde bijan rumili wao banda tinomewa inde juzi ne jana amona na mna lomwe mamwe manlo hama bana basainu inde baklim kamona namna kikialio juzi kaula lom hazimbi maravunu hata haka hamanda ila mihunga yo hatu ila ya maravila so la basa nge mrindini kama kana mrojo bisana na yake kamji inde mana kangara mwambiaoni na mangalema zefuhani nywana masoroda ngozi eze plus wazirenga usufijadi shefuhani na mangaleze plus alonizo abo ngiabo ni majeshi ngamu msuteneni na mdunge amri ya kiki ya belu na mdunge amri ya belu na msharje mizinga ya hanyu mteze bali mdube moroni ranzie vendredi masihu haina mdu na mtsudo uzisa koko jama manifestation nono haina mdu mjomu na moroni na mtso charge na mfume ndo kanziani na mfume bwanrudanyi fakimreda biokatina haja ngamonao juzi yezi anzali ya hisa banda wanyanga nyaensi wahibize mali hata wenzahe enzahe mayoti dene mdumsheno wana hajaza he Faransa vanyumka yabo nani nabatike hasara nabati namdube wallahi bila tena haina military wanzo materiali hunu na nabii ajado tae yatasaze gaz haina military wanzo materiali ya uprotege ebwe ekarema na nabii mjombeshe shana msharge bal blanc dazile mabala ikoni dazile mabali ya Medina dazile makawa feswali na mziti abo mzisharge ndo mdube mdofu mana amanuni njeto zitsonu la mwasampani ba wamba zinongodizo wamba zinongozo njema ba maude kaziraba belu mapesa ya hiba ye mapesa belu ya hiba wonjwa jiri avio mono juza sana madaka roha yabo hatwa jirimeli hawajirimeli ya avio Australia ka umlida mayoti hawajirimeli nanga mona maranja wa Komori ngwafao barini hautopasha majapawa mono Ibrahim Halid Abderrahmani ola ancien premier ministre Haremani AVC
mwone mwana henda kwa mtara majapawa henda afyo barini haja ngamonao ezundama militeri wenji na mjangalie bo masoroda na mjangalie bo masoroda na mjangalie bo masoroda ba emruti ndami ye mruti ndami ngamwambioni nyinyi kamnoshudo ndenda tamba nungo mimi tami mihunu ono tami satino mewa ezo nungongi zo njema kabati mtuko Afrika windami de jana ne leo ngamonao ekosu mnaivainu na mude mwangalie yerenyo azali ya kaleo Sweden na mude mwangalie tami ngojala mimi ngamistawi hanae anu Afrika mde rais nyinyi ekamdanza mangale makoshi mjoka otiesa mdimse moroni yaonga uparalizi ngamtojo dobindu hao kane makoshi wayo yalemewa vanema na belu ya rekruteo majeshi wenji ili mjomdomwania haukalui sanfu ye katina haja ahulunyumba banu jirana hangu banu ahulunyumba habo F5 ngamjua F5 Faransa ngamjua F5 Faransa yo ketimtini ma 1 million d'euros yo 1 demi-milliard na pesage Comore 1 demi-milliard nyinga nyabu ngamliwa 40 euros na 80 euros 40 euros na 80 euros yabo izoro mwambiaoni na mwishilie Mhadi Huseini na mwishilie Jae baongo orengaze RSA hunu na mwishilie Darusi Hamadi ulo hutongosha njimarumbo ngwaje la harenge mapesa hata 6 miliari nyezi ngwaje ya tivurula zote halili na mwishilie wao mdunge za famiza hanyu wala joka uja mkalensi zene kamvunzi wangu wangazamba kana kai vunzi wa mdere jo pasheni wala joka uja mkalensi zeni na mdemo wafume na mdemo wafume eze famiza hanyu za ngwao nujaiho wala kuombesha nemba hindu na mwadunga bote na muangamize baze 40 euros mlibu wa hizo tunezimlela oni izo tunezimvaza oni izo tunezivaza wana hanyu shana mdunge na mdamba kana beluna kebeti salamu yatoe ordru yende ala ya madhamana watu ujozi wafanyao belu delege de la defense yekado ruhamba ende hadisi na mazofera sa montre au mavuma arifa ulono wanruan delege de la defense weyo ukana msharikiano wahe wantinanti weyo ukarmai amani yahe yonti yekado ende shindana na mazofera uwe kado njia ni priza heziwa yekado nambe kane mafurahe ya ngamtsa solution ngamrongo yewe hindi ngabu waziri wa transport ngabu waziri wa ekonomi ngabu hizo za hao on sait pas qui fait quoi et comment haina mndu chodabio abonga tukufu wahe ye Facebook FM na muhtasar mufidi kao deraka ukaansi rifanye mnamtarajam oskole wenu rumambia na ukana zaidi ya miliari 54 mapesa ya shikomori ya nyisi wa ni mbabza wandu ikaongo zaidi ngo wandu kume afwan ngo wandu kume na watanu ranzi 2016 wasuli leo wahezi ya kolonel za lasumani wandu kume na watanu haruma yezi ya kolonel za lasumani warenge zaidi ya miliari mengo mitanu na milima pesa ya shikomori yone mbabi ikawae cour de compte washindo wa kontabilize na ongo waona zaidi ya mijarada 50 na mirandaru ya cour de compte waanzisha ya parke ya moroni ya kanangelazimu ngedi ngosi wajushie sharia ili haina mndu ya dhulumu ya daula ili wandu wanuaishili rumambia na ukana mawaziri na madirektori waishili wane cour de compte ya mijarada ya hao isisiwa ho mahakama ngepasi wao ya mahakama wajushie parke wajushie rumambia na ukana Humedi Msaidie rumambia na ukana Kamali Swefu rumambia na ukana Sedali Wasachaihani rumambia na ukana Idarusi Hamadi rumambia na ukana wandu lazimuo wasawa ishili wa winji haone cour de compte
ezo dose zao zisisiwa kwa mahakama ya Moroni hunu walio yabo wakati unabasainu leta matsilo bwenzamani Belu ha donné ordre yokana yema militeri wende wafumeze famiza hao kana yeye juzi habahize mdumishe hajahunu Faransa ilia jakensi yezimalikao ndo yazituma yema katiano mdada biswali haji kibalia kwa baba chenko harma eyanda ya hatu ya mpango wa hatu unu ngarjo mnika mrongo ya jitamke harma mpango wa hatu wale wenu kabla ya unika wa Komori wa mrongo papa chenko ngarjo mnika wa mrongo ranzida iho Montreuil ngarjo be antenne ranzida iho Montreuil mdada biswali haji kibalia kwa baba chenko mdada biswali haji kibalia baba chenko assalamu alaikum Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi sinajua do para waziri bami kutuni para waziri no kwamba kama waziri wa finance. Ka waziri wa finance ya sambi. Mtukufu. Na maraba menji mdada biswalihi wajikubalupa baba chenko ranzida iho Montreuil mpango hatu wale weinu ndizoye Cour des comptes wa hisa wapara ye parke ya Moroni ili wathibitisha yokana zaidi ya mijarada 50 na mirandaru ngejunrao harma ye parke ya Moroni mijarada ikao baadhi ya mawaziri na madhamana wa serikali wanyanganya mali za daula na hunu hama ye mahakama ngao harma uhonde miongoni mwa mijarada hiyo ngabo zaidi ya wandu 15 walio harma yeezi ye makatianu miongoni mwao mawaziri watanu wanyisiana zaidi ya miliari mengomiraru na mbili mapesa ya Komori jaboko madirektori generali 15 wanyisiana zaidi ya miliari 22 mapesa ya Komori ekardo anzari kontabilizar mali swala hilo wandu 15 wali zaidi ya miliari 54 mapesa ya Komori na hunu ye maisha yaho wa Komori ngao juma henda obamnanun hunu Belu haamrisha le jeshi haamrisha ikao ya decision yonga melungoni mwa Belu osikwale wenu yodo sisadzaha sheza leonga melungoni mwa haya tanke waziri solidarite atanke waziri wa solidarite nga melungoni mwa haya hokana haamrisha le jeshi lidube informonti limate ya maranya wa Komori wajosu butombe ukana Belu ahibi kojo hamba ukana enu jobwe hanyo hamba ukana yeyezi hawe emaishanga wa madziro le jeshi nalifume na mio liho waziri wahe solidarite ngamparole jeshi wabalie henem robel armu mbili ya jazen reziasi ilio de warozie population mdada biso alaji kwa lupa baba chenko ngao na mrongo maraba menji wanama mtukufu ukaya kabla rare janji armu mpango ndondondro siono wananya siwa ili kao uka haru mwetini endelea bahiwa kaurongo wa haru mwesheni libro ne Facebook FM Moroni bahiwa kaonesa enamne Faransa ende siwao iliwa Komori watijishangaze waonesa ukaya banu ntijishangaze babande gashili ha Faransa esansi ha Faransa gazuali ha Faransa bonge bani ntinongo yanga abonge wabadie mashenkezo ya jirohu Faransa wenda hula Komori shawatu waza ukaya kwa jamba mahakama yo hukumu namna fulani Faransa ni arida na Faransa yo hukumu gaharwa hicho eka hemi eka hawa yani henna dogo zafanyisha Faransa hizo zone za hukuma ikao mahakama yo dozi hukumu shawabadia hizo za hene gashi wabadia za hukama mwanamsha na mwanamke Faransa wamdishwa walo lana mwanamume na mwanamume Faransa wamdishwa ani wabadia zemili zo wakaenda wazonese hula masiwani abongabo hamji hadmu mpango mwana badrudini pano zoti mastajabu okaye Komori hatu rirongo wa namna ya ukawa Komori walo Komori wala mwe yetu mkinishi ekale ndo wagalia mwana badrudini usio namna hisi viti wao harumama hasita itahama mfukare azarusu mania lopovar haina mwezi yabo komonshashi ni safaramira bahi ekawe ndo tutalize harumon walona hichwa bayabonruka ile ekonomia lazimu ibitonena siwa gendele ya haruma misafara ya hazali utumani abontu chufanyo kaya haruma mwezi hafanya misafara miraru waumine mdada biswali warajar mali suala hilo haruma misafara yanzali esentwi kaundo yazifanya Senegal
zaidi ya milioni 44 yarumiliwa wandu wanane, zaidi ya milioni 54 yarumiliwa wandu mfukare wao ikaramba renge wandu wanane na wandu mfukare wao wandu zaidi ya wandu 15, zaidi ya milioni 44 yarumiliwa wandu warandaru wao wandu 15 na wandu warandaru wao wandu 20 wao wandu 20 nomweja wandu 20 na waili watsinaye mhu wa daula harmaze milioni zahi eba banu harma zaidi ya milioni presque milioni jana na bandu dhaifu boju zaidi ya milioni jana na mengo wa 20 yarumili wa wandu 20 nomweja watsinaze milioni mengo mitanu nomweja ani zaidi ya milioni majana maili ngazenda upombole harima msafara wansi mbili ndaru mdada biswali na hunu wakomoro kwansi wambe ukani mashanga wa madziru mdada biswali yonde mana manaba drudina hanja arisinchindovani abo ilo wakomori wele ukaya ebani zora mbao garambonda abo ngarambosi uzi haka azalia roha komori dishanga sinaisemeni hazungulia haruma tiza honda ndaru abo yenga tiabo kachusa homsini na 60 millions za mapesa. Omgeje ikomari wa hae, kature jay, memu na emilio ya shikomori. Kature jay na emilio ya shikomori, wala kature jay na faida sawa na emilio ya shikomori. Ebo wakomori, wazingi zazali, wambao kensinge ndaunro, wambao singe tabi hao, na watu wangalia, iyo basi harumama hasita, yahe misafara ya hazali, miliari gabi zarumishia ikao kazichina returu harumayensi uonda mi gongo msampu denatenga isabu hiyo chabo nchomba nyinyi wa starabu njoka hundu wabosi nhunde andasima waziri yani dasima waziri naam dasima waziri yani saba wewe waziri kango shangilio ezino aboka rendo tunda bosi uangalie eni safara ya hazali usumandikia abungo jongoka kejesa homsini ma 10 miliari harumama hasita wensi ile meshihanda ba ruwambo nsinge ndawondo enge ndawondo ndaba abuka natibovunga yizo karituvumbwa izo waziri fulani hafanya msafara uchona maana izo director fulani hafanya msafara uchona maana abanga ichovumbwa raisi ne delegation ya kadunga nionde uka abo ndengutiti nde yabungu zabo abo msafara wa isemeni wahe rotimi emiliari mwana badudini ewa komori lewo ingo muda huu ewa komori wala raj ewa najamu wa komori wango wasomo waile wawe fasiria daula waile wawe fasiria mazama na wansi waile wawe fasiria ekonomi waile wawe fasiria nchi kurekebishi wateke ikensi tajiri onrongo muda huu mwana badudini karadiba manu zenongozi nurisamba emawaziri wanu ani hezi zenongo zandisa washandisa shonje wangamiza hata wahawazugua wenjeza wangamiza yeti wahafona na mji wahamaguzi ababo wandu ababa haruma uzuluma na njiwandisa zedaradezo pia uzuluma hataba saini ngekwa chujue na pesa kwa yafanya oje manamba drudini yonde mane kawo yenti iremeshe ya kiasi ya utoshi abonde karazima nama badrudini efeza inabawa yenti rizio wa komori wafikiri bado sebanu wasiuha wafikiri efeza inu kweli ya uzere ngozi ndrabu waone izo nambao ili watu watwalie haukaya alalhakika yeti ukachono kangiona wataalamu wasoma walobonze au waloharme sirikali wafikiria yenti chamnungu tsoona mayahudi do waloharma yenti watahawa yenti werendenda kan baka manama badrudini mdada biswalihi wajikubalu poro baba Chenko zaidi ya mawaziri watanu wali miliari mengo miraru na mbili ya mawaziri wanu wao wondo aloba dzima ilu amrisha le jeshi lendela fume ya maranyia habu wanzoa hime wambeukana ngaratambi hao yema nshanga wa madziro de mawaziri wao duwa amrisha le jeshi hunu le jeshi wasede lewenuru ono yokana mathomana wararu wahomparu wahe manifestation wakawa reto wa leo ngarashukuri yao hokana ye procureur
haurambe ye hakimu wa matafiti ye procureur amrisha gendarmerie wabulie wandu wao wabuliwa waleo shabanda wabuliwa waharamishi wa watikae harima ye madamano yanu harima omtsahoze hakizinu ebabanu relezendro le jeshi la Komori waelewao wakubalio belua amrishe wendio uweze famiza hao na belua ule nyumba yahe manga belua ule urale wahe mbajini belua wahe shato yahe serehini hunu jeha madashamfi humedi msaidie wao pia haina mndu wangamiza kamali soefu wa hulu za nyumba wandu wae mamiliteru wao ndada biswali hinga wananduza ho jeshi wando mbesho ele koshi wando mbesho mba marashi wando mbesho atembate nondo ya vai wandu wao wapulwa wajoma ngamizenu nowezi wahe yonti ndada biswali hinga wana mdongo yalala kika mwanama waziri marhaba kwesu marhaba kwesu naam marhaba kwesu susi amini haukaya vanile jeshi la Komori wao na wahionti ikawa wondo wahandaniwa dhulumi hao hauka wondo wahandaniwa fao wachomdihwa wondo wahandaniwa kozao wachohangaliwa wondo wahandaniwa lona fami zao zitongeshi hama jeishilati zingwa jine abunga fikiri kwa wondo watabi hao sha yesha jimangio daba yesha jimangio na Wakomori naam kwezi pamoja nao kawa Wakomori wanao Badrudini hakaya le jeshi la Komori wataha Wakomori watubonziani ilibao wengalio Wakomori wakause zelongozinu Wakomori emareyewa Wakomori sha rahako atondwa bahani wakauha sawaneze ntile jeshi linilajwalaka huwa sha wakauha le jeshi likauha harumanchi amama aliyawiho kawe mareyewa shailo ilo jeshi luna mujitama manyasi mdada biswali ilo jeshi luna uwezo ilo jeshi lielwa fasira armée patriotique ilo jeshi lielwa fasira ani armée républicain haukana ruonu kolena za suma na tajoja yabo haripeleo harme majeshi wakana uwezo harme majeshi wakana ilmu harme majeshi wasoma harme majeshi kawa wajojo ambao kana no baba nunga sibanu pour défendre les populations chasse ou défendre ici o andro azalia waripeleo o winjini hao hawajusu za coup d'état o wasaya hawabe retraite anticipée o andro la baba seno ndala belo to warondo nziani wala harmaze amri ndana biswali c'est sinzima les seuls et uniques pays ikao ye chef d'état-major ou lui armée le jeshi la hatu c'est un gendarme shawati mdafanya armée école de guerre c'est un gendarme yemengoni mwe silence nouhara ulone mweta major dabokana oui c'est un gendarme shawiti chef des armées oui chef de guerre oui militaire de guerre shawi gendarme yiti dema nantiatu anianzalika jaka uona izo kufanya un gendarme ndake chef d'état-major yoti demana zardite na zazingamanya ndada biswali yone mana mimi ni habilio kaya owandu wakama militete wakaudhulumiha ani wakaudhulumiwa watola muhazini lazima wawasfido banuta lazima wadafiu yansi wanansi hawa sulileo ketu lazima waketimo ndani lazima warohe wamaraia sibai wakama zamana wahiyonsi waja wadhulumiwa hasibabuka watola ili atire ndakandaka vandovo hanu vahema siye combattant wamjo wa dezi toka aninu dekodo ya Komori karituni na kodeka tinda yinu Lovane siya wasili leo aba heni manza haya heni manza ilmu heni manza bwana heni manza fu heni manza hanywa yana zimori mwane banlewo abugaba mimi kama amili ukakwandu opia kwa joro hamundani ukakwandu opia kabla zimu tengwa retreti wali wa retreti njema wangalieze famii wajangalie zendogozo kazitu wahunda yabungwa dano wafe eka hufia kurubia ukana mongizo za jema na Badrudini abugaba mimi zoni wonangu kaya gelazimo Wakomori watishangaziwa informoti Wakomori watishangaziwa Wakomori na watubonziani ranzea mahame hiyo hate mbajini hate jawa shilimoroni Wakomori na tubonziani haraka ukaya abo wakati ucha jizorambacha uka eyezi wahisa welecheza weta harumesani weleshe marania
le jeshi la Komori kalinabdisa ngamwambia mwana wa Badruddin ekimara ya wazubonziani wa kweli wazubu moroni kalinaudisa mdada biswalihi kalinaudisa ne madhoma na watende wa paromparo unu wararu wa gamatu la leone gendarmerie ya taifa wende tena watola menase okana ekamone haya wasinyisi wa kartasi na abo harmaye dura fundamental yelua fundamental ngeruhusuo wanu wa Komori haurambe walone zileo ngwadongo rumi ya le kalma la ukana linu wakabo do wafanya do wazie manifestation arrêté ministériel yoyo urari ya loi fondamentale dada biswali ngano mrongo mwana Badruddin vanu izonsoelewa o akaya wana nzo akativa wasambi bashanjwa sharia ze sharia za shanjwa harumayensi zo shivina jana yawe mushinushi toba kisha yabo sharia cha doktora nzo akati wasambi toba kisha yabo inde sharia mbasharia nzima yaba kisha wakati wasambi ya yamba ya toba kisha hata jeriwa leo itigoendelea shakabati sharia shafoto wakati wa passport kabati wakati wa sambi sha passport kabati sharia ndo jina shafotewa shafoti kabati namna ndo jina yafanyiwa yaende santi sende sharia kao etikali watu washizingaruka wakati wa sambi wamba kabati maandamano wazingaraye ndio kwenu hata giraba na bosha sharia shivina jana shangamiza yetu abungia mimi mwana Badruddin haulo arma swala hilo o Komori kwa Jojo Bonziani informati o Komori kwa Jojo Bonziani informati ambaye ende kujohenda kawana wahionsi wafazote kwamba zila waonoke maslaha ya hao do hanganiza yanti baada yanti angamizi wa haufukara na mnai waonoke kahiri mafukara no wanai walokomori wanu riwateza na muzaha abongena wapani hamada riwazama na warumie bali yeye haukawa kumongwa dosi onziani haukawa lemewa kwende siwanai walemewa na ezipi mwana Badruddin abonge kabatishwa le lazimu o wakati uja haukaya haba ukaya kawa kati wa lazimu la wedi yani uja abose pala peli hota hokenamo nilera ija abonge ekendelera ya Komori ya wana wa Komori hangamiziwa usauja yabo kabati maana kabati mushkili wa kaduniani hakaba wakati usauja mwana Badruddin mdada biswalihi lewainu wala wavulana kawatsi obeti salamu shangwa ovaju ikao ngwaridunga wema katianu na hunu wajau belo hajiuliza hodingoni mwe kol militeri ilo vaju ranziba la hata waswili hula hadoka Grand Bleu belu hajimilikisha harma yele swala hilo waja unge na plasi hodingoni ma procureri harma hodingoni ma procureri Mohamed Abdu izo belu hatorenga shahunu belu tena harbin tena ngena mishindano yahe daena Humedi msaidie harme plasi ilo juma ye mahakama ani izo pia izo plasi za daula na mali za daula zitsongorengwa vandizambao no wanduanu halafu ike kweli o wanduanu waondo ole jeshi wa waniao ranzodi ngoni mweko ni militaire ilova juu hata wasuli Grand Bleu belu harenge hajuliza hamalizando shaunu wajau ngene plus ya hilo dingoni ilio harimai ardhi ngene ardhi mili juma fungwa plus ya procureri Mohamed Abdu izo pia belu harenge hajuliza ngena umani wahida na Humedi msaidi harima plus ya serikali ilo juma mahakama waishindani yao owanruan hapole jeshi liendele wa Komori belu zaidi ya miliari nsanu kwenda 6 hapole jeshi ndio wa Komori wanruali wa 80 euro dada biswalinga wana mdongo endelea mwana Badruddin siono belu hende zuani leo wo mambo warimze gwadu tiji belu na zuani basi hende hamba ukaya arija unuri shilian bawandu walonyi makele yonde le bavuku la henzuan sha wo masikini hamade mabavu kao julu basi hende walemeo kotuka enawili nyuma kele ujamsa mundu weni jo vuna eni jo balani na mogwanyi makelo jamsa mundu ujoliva ale yali majana maili na mengo mine ole turu majana maili na mengo mine yao majana manane na mengo minane majana manane na mengo minane mengo minane
nani uheneze mwana Badruddin wanadamu wakawashangiria kiaho batili maslaha ya heyansi yamriabala mna muhogo ya jamu za msambu alienmengo mitangu za shikomoni na yabuwo beluvubulwa hende habia serikali gulalolete ya serikali gulibo mapesa ya serikali indemnite za serikali hali ya ukana yoti de hazi ya délégué de la défense yekadwenda izo ntushwe jwez izo atanke ministre tina usubutini porte atenti atanke waziri fanya kana subutiri kwa tabia wangu sana nisituma bilo hapa nungu kutoka urahamba tabia mbiwa wala shawo mndu mshazingamanyi hawo wala leta leta wala na sho hatu subhanallah pema mama jesho na wala molotele mana waziri kutoka wasi undoze shamtomba ukana samahani kwezi subhanallah naam subhanallah gamtonza nambe ukana gamtonza samahani kwezi mdada biswalihi samahani kwezi mamtomba ukana atanke waziri wa solidarite ani womru mshazigamanyi hamru mshojoka uhibani ani njatsomba shamru mdu hazi kamema mdu mdu hazi kamema endelea waziri wa transport waziri wa yakasoro juhaya bari jeno Said ababa saini hunjia ya serikali sinaujua nkensiba natanke mamru wa serikali kwezi ngojon samihi ni shemirongo za hamada yoni mulende ani narabeze ndao na hiyo haki shahuka nam serikali batuzima rahia nam kwezi atoshineni bana boyo ya hemarahia atoshinatun mimi mwana Badruddin nam kwezi wachanje plasi na wanie plasi yende maji ya yonsi maraba kwezi maraba kwezi hizo yolaha hani wakati watojada ula nyindwa chine bram wajumla luwao na neze malizo ngwatozira viho mahala zanjia na neze plasi zonga zitore ngwa nesirikani jwa huta ili jifana rungo senza maana au kakena mbokiri o wanduwanu gwatimbao habukondo alonezi leo shama udunge jowa la abo ngabo mimi bonaja yabo maraba kwezi endelea na hadalisho wana hao muondosha hao naam kwezi za familia hao kao zemali sinondo wanzi shiwa woso ndio shosi na watu mimi kiaoni wajua wote naam kwezi washio japo watu jua wao ehedi yeshio abo ngene wele wendo babe luka sindanzi shiata ardi ya zirengao zemali ya zirengao tangu tuanzisha wana shohae na wana na familia hae ya maudu za familia hizo gakarna kubali akazo mali za kidaula ngatizo jamba zikazabala belu anga juwao kiwa komorisi onti gari jula nao maraba minji mdada biswalihi ngamtao samaha nyima mamro he gouvernement yema kalima ya hawa bano wakanga mjua ukana ngami mzima ngamshindano na ondu zaidi ya ondu zitsanu na majani marandaru mdadunga makati yanu yabonjajo shinda ni pole baeloa miche shati wana haukango jua kana ya roho tozi kaja sasa ililo si wana serikali tsidaraulwa shanga mjua ukane maranya wasuli daraja ani ezifubazi jaya de manaikao ngazi washindao manyasuri para salamu alaikum alaikum salam monsieur le ministre panya mnguna ujaza khairi maraba menji manyasi ali sultani ngana mrongo kwezi na utasamaha mirongozi ya hawa bala kwezi maraba anu sisikitiha haku subhanallah atakaulila subhanallah kote shede ya emali umidwao imafavalu nabo marhaba kwezi wao mabakasi watungo tembea imaraia wilala yabo gifahama bwadi hanzaya nezetabu ndo ebeyehea subhanallah anu hizo ndo tori samihiri tembabile kweti nam kwezi maraba kwezi hizo ndo hamba nam ukaya karna wana hagundu kishezo na hamba imaraia pia wajuvele kati ima politisye yote pia siho pareni ekalelo ama leheli za hamba yabo kebajeshi kwa naudisa na belua anike amri ya ukana mimi tujua nzema jeshi watie zekalashi watie balreyeli
ili wende uweze famiza hao haukana riono jeshi kaondo ya kakandani yakahamba ukana hari yatulo harumwe piege wanduza hendo alo naye ruone majeshi wende waranganyiha harumaze manevre za kimiliteri wanduza ndo alo nao riono ye majeshi walo yabo eze tabu zao pia hate makwesho ambao neze nguo ye marashwati yao eze fami zao zilobonze udu wasaidi yao uwalondani udu wasaidi yao leo inu belu halekezema nshahe faransa daene fami ahulie mwana mshwahe F5 unulaya hende awa hesha toila serehini ahulo urale wambajini makorani uheya ahulu ye plasi hodingo ni ekole militari hata wasule Grand Bleu ahulwe plasi bili wakote mwa procureur Mohamed Abdou harenge 6 miliari henda 8 miliari ngenizo maudu yerema ngujwa jiranvyo toje zahe shahide amrisha waliwa 80 euro na 40 na 50 euro na 100 euro ya ukana na mwede mwangamizo anduzani wawondro ukana ngelazimo 6 mara yeru wambie hao ngelazimo wowo waelewe yokana ils sont là pour défendre le peuple, ils sont là pour défendre l'argent du peuple, ils sont là pour assurer la sécurité du peuple, mais pas pour servir certaines personnes walmo gouvernement ikao maudu ngwajoenda zao ngwajokoka obligé wa servir et de ko jabu manyasi Ali Sultan hadzina la waziri Monsieur le ministre maraba menjikwezi naam nguna walibentu mnaojaza khairi kwezi naam endelea dakika ujeshi wanakuchenda wa serve ministre au president endelea zadokudia kunacho ni kwa armoni president ukanda Kenya fulani kada yo handi ukanda Kenya kwanza ya uwe maranya wa hapa Pardon, ils ont le droit de tirer chez l'ennemi de la bonze ya aje ils ont le droit de tirer un terroriste qui veut tuer le peuple Charles Hello, tu n'es pas militaire pour aller tuer ton peuple. À quoi sert bande de cons si ils sont là pour nous tuer? Ne m'appelle ça Hatube à Rendao. Ni Ningambula Badroudine, katika officier supérieur, ou à Komori. Qui j'en a haya. Quand tu veux compte rendu, ou Fanya aussi. Je me demande, qu'est-ce qu'il fait comme compte rendu? M'appelle ça Bourre, ne Kadura Yabourne, Magaria Bourre. Qu'est-ce qu'il fait le colonel ou un capitaine, un officier de l'armée comorienne? Il fait rien. Il ne fait rien. Nous devons nous rendre service au peuple Hata. On appelle l'armée de développement. Quand tu vas dire ta gravion, ou à l'imaginer où la voiture Aisha ngwafanya uhazi ngwanjao mijini ngwafanya uhazi wakangwanjao mijini wasakaje ze nyumba no ngwanjao mijini wasakaje wala wahibi wala hindini kameme yo c'est un développement zo karja porziona ngwanjao malahoni wapaswa zetele wahibi ze dhahabu wa ranga nyiwandu ani yo kameme mashallah Ils ont le peuple, chaque fois pour aider le peuple. Dani, d'abord, Argoncourt. Monsieur Johanda, je parle de à Comore, comme moi, Méo. Et quand les lois ont été attirées, pour réparer la Kajamina Hindu. Et nous avons jeshi wadompata wa mtemu. Hai mwana sultani. Yonjuka ujondo beatire majeshi wataze kaguliza hao wajibayandro wambokana na muwandu zao. Yue jukumgione majeshi ya jukumgiona giono waruma. Nous tuer. Mais tu que moi, je fais appel. Et quand les autres jeshi hareme nous en parce que vous benyo mbasika. Weyarema de jeshi hao yaruma e yarema belu yanike amri. Jeshi komodien ngazija manifeste hezedroza ha. Manyasa Ali Sultan nari kensinro e yarema de jeshi hao yarema de belu e waruma e yarema commandant Ramadhani et à toi amri et à waruma procureri et à signer émission kana na mwende mauwe na ndote fautisha e banu pourquoi wamba ukana jeshi na hungo joka na belu ngojoka na commandant Ramadhani ngojoka na procureri wa hazamba ukana engine militaire ye karoha watina manda yahe wanruanga somenzianda sina onga rawanika mihono ngasuma shughuli ni ngasi banu kablia ya uheyabo je haukana jeshi wewe udunga yo exécuté ize amri alikiwa oaruma jeshi exécuté chaque jeshi exécuté yabia uwe
son peuple gratuitement. Ça serait trop facile. Il n'a pas les droits. Les lots, procureur, Tanasorenga Mokaje, Shukaya, arme-toi, et là tué Naflanikada. Ashaongo wenji, waongo pulao. Shabani yo harmanti dungao lua. Yo harmanti dungao lua. Harmanti dungao lua. Les familles vont détruire. Ils ont dit que à et le qu'on a douze kartu fanya appel à la haine. Kartu manyasa ali sultan. Kartu fanya appel à la haine shanga reshele zao. Et les responsabilités, ya maranya. Et les responsabilités, ya le jeishi. Ya rôle, ya armée patriotique. Armée républicaine, c'est quoi? C'est une armée formée. Nous avons fait Chiokaya, comment ça s'appelle? Azali de Saint-Cyr. C'est pas Saint-Cyr qui était dans l'armée bâtiment comme Saint-Cyr. Mais c'est pas Saint-Cyr. On ne prend pas une armée de Hunungo sur 2000 candidats qui vont à Saint-Cyr, ils vont prendre 20. Et les longs, le pays africain, au Canada, le président, Saint-Cyr. Mais ils ne font pas les cours d'un élève de Saint-Cyr, n'a même pas la formation de Saint-Cyr. Et si on tourne à Charles, on ne fait pas de recherche, nous sommes livres Shaoula, il faut que Maraba Menji Manyasi Ali Sultani, Maraba Menji Manyasi Ali Sultani, Yabo Fanya Saint-Cyr, Manoka livre Shaoula, Anzala Fanya Saint-Cyr, Manaka Iho Tonto Hamba Haka Ufanya Magato, Saint-Cyr, Haukana Go Hambokana, ambassade c'est ambassade, il y a ambassade des États-Unis, ambassade de charbon. Il y a ambassade c'est ambassade. Saint-Cyr c'est Saint-Cyr, Yabo Ali Sultani Fanya Saint-Cyr, Manoka livre et Shaoula Baho, Muna Ujaza Khairi, mon officier supérieur. Papa Arkad Jukubalo par Osman Madi, rentrez de vidéo le Benga Namrongo. Marhaba mwana Badruddin, assalamu alaikum. Alaikum salam. Ndani ngalishukuriya ona mushila marhaba. Mitawe kabwe ifanwa yinu no muhayirishe kawo do ayirishawo wa Komoro. Amaizo njowo ne skwale wa yinu hidungu ranzido mando na misijili wano dondondo hema kadimeka ondo wayonesa mwana Badruddin. Endelea. Aukaya nasaidie hawinchi majeishi wa charge ze bundukiza hao ngwabenza klasi independence wafume watata hao na sho hao wana shi waone mazuki wao ngwabenza yishi hafu ni wabushele marhaba ya ukaya nguna wanikevu emakoshi ya doteresha hoziani no de wafumo wa wazaya haukaya wa Komoro zinura kwa kumuri kwa chukoza mwana Badruddin wakumuri kwa chukoza ne maisha kao ndo yaliyo armenti asibabu hizi sindo Afrika wasi diaspora ara zingana wanu wachuka ya basa inu wanjira mbwa wakaba kweli watabi hao ukaya wakati armemi ver aurini ndia ina tasi wapare wakaya renga nirotio windi harima wendeni warenge eriali ufanyizwe kaudo ono masla unda ulema kwa shuba ambe unre mvuje uni uwe endelea kwa china wakati mwana Badruddin wadu hisi ukabala kweli mako zao sababu wakati ono ndio watu washindo ni ma journalist utorosh watadeka mdo wakashindisha vani na hiyo watatoaje hawadozi ina ukaga shari furaha na raha yani wadiwaza kaya wanu hakika insila isairi ile wanimaji manyasi papa Arkad nswanza ritawar maye sujet haukana ezahusu ema military izo wote do mpango mhuru loni wala mna entre parenthèses haukana wanu pia wawamia harmweza ema military na belu na ihoti ndio rilio ezilo Komori na ribulu alo Komori wazita solution ondo onao na ribakishe harma ezemali ikao owezi watukufu zaidi ya mawaziri watano na madirektori 15 wali mali zivoisineo ze 54 milliards de francs comoriens 54 milliards de francs comoriens na mawaziri wa watano wao waandu ahimao leo watasambishi bani waandu ahimao leo wa amrishale jeshi wendu wa uwe maranyia bango ambao kana ngwako zao Cour de compte wabea mijarada zaidi ya mijarada 50 na mirandaru zilio mahakama ikao zilie direct
madhamana wa daula ya makatiana madhamana wao ngaru wajue makatiana nda mwanyasi asmani madi ajikubali paro mabarakati wanu mwana mama Badurdini ezikole kao piaga zifanyishi hao nize hata alikawa ziviroha mwensi ila zibakisha na ukaya haina mru yani kiwa daraja yani kwa shirika bala yatu langamiza bala ye mwoni hakao la mru matashonga ulatibu ikao hasta hikia renzi chena rambe amtudumika mfano wa hemo hati Shachire al-Badawi ili kaondo ya ranganya le shirika la hydrocarbure anjiota ni henza habasa inogeda hu anikiwa ambassador gewonte haili ya hakauniki wa daraja ya ukaya lewezo ya renda afanyano amachumbuemo amahune ichidabana timumbuhule amchumbuemo hat yabo bokinima na Badurdini kwa maudu rehunde dauna hatu imruga toka mbana fasi imruga ngatoka mbana fasi yake zemali ya zirenga idre karburi ke katrejeza ebelu imrulijwa waka hakahula kawala marindi hawala marindi atakida paro ufanya goga la turi uhaduruze au hahe leo yangu ukange na majumbata hadaulu nyumba farata ikembu wakatoka ustahamidi wandu hamada wauma na Badurdini ikeza nyumba hizo kartu zilengaza zifanyane zepiro za heti la runia ani ibanu lelo lazima wandu wawaji wakaya haina warenga na rishidu wao na ngwajoshi rejeza kartina ukaridofunga na sino kaya zemalizi rejei wakomori hii ni wakaendo wanati no ledea la asala asmani ikaonde zemali ya rigoya tabu hadene mana nene mrumushe hizo mali hizo tipia Josi recupere watina ukaya ngamo gu auga na maudu richione mndu mwana Badurdini sababu juho ya daili ya mri kao hadhulumu ya chila anazoli regeze mali hizo ukaya ondo katika hao watika ndio himarchibe bugunot no wandu wao hukumu heli kaondo rejo ushida nori ni hundeze mali za he wakumor ndio regeze kumor mwana Badurdini Manyasi papa Arkadi hufanya manifestation yo droit ikao ya haina mkomori ngena droit harmaye constitution ya hatu ithibitisha nro haunro harmaye constitution ya hatu haina mkomori ngena haki ya ufanya shari harmaye preambule ya article 2 ya constitution ya hatu idhukuru haunro ya ukana yo droit fondamental homdufanya manifestation ngarjoka na Abdul Hassan tukaombiwa ya ule wabure ngarjoka na ya serikali waongwa jikazao ya ukana vanu zinu watendea bonda tsozia shahula wakatoa baruani ilambwa arrêté ministériel jaboko yonde yafunga sambi leo rilanio baba ngo jiko renga arrêté ministériel waje wa irari ya harma droit fondamental ilikaongo harma ya constitution ya préambule ya article 2 ya constitution hatu yidhukuru ndro yo kana homdu manifeste yo certain droit haina mkomori ngana ya droit ya manifeste pacifiquement harma ya fondamental papa Arkad mwana Badurdini wanaswali kaongo ataho sharia inde maana ikawa ilazimu watu usidogali ya sharia au kaya uono zikaudo warenda leo watu hawenza watu wani wende wakanzu wani asibabu kaya ngwaonao kaya hana wakati watu bali ya zere ya ishiwi kuzera ni matano wasiza watu wani abo situation ngejoka su control wana Badurdini cha kama na wakakatika watufanya conference hamada ila wayone sahiri cha watu hawajamzi anonza ujuani uono wangazija leo alimwema babu ya hatu yochitia wanasema gari hao sababu ya ukaya kwanza waonese ukaya waleni marudajo tawala yanaya heko mori wochitia akungewa na ngasi wajuani gari washemelea ya ukaya na wareti zentaya baba niswati pia wa unanzaya wadu waloma swani watipia wa unanzaya chendi mnungu kubanu kaya badunga minanzaya wanangashi watu wanina wareti wa kerazi bangasi risawo abanga njomre zize sana watu wanirua nili hata watu amini ono na hii nuturi ya kalazimike ya hao warati wananyao warati mabari hao warati wazewa hao wafaupirizo unambie mwanamgazito lofrize kata Abdul Hassan
maraba menji manyasi papa arkadi ranzida iho video lebel ngarjoro ngomdongo rinke manyasi mdo jina manyasi ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam batibidin. Naam, manamsho atu mari una mdongo. Wanushtu tsani rongo we badrudini Endelea. Wanutswelewa vanu komoru waumwa waketisheje waumwa wasurongo watini na zini tongo wa kuandula zora ngohale sawa koziona isaka walisha uziona atalewo vanu wao watoeshi na mneni talini kweli haruma wanadamu wapara kumidwa shinda wanadamu wapara alifu na alfeni wanutisielewa leo wakati leo kambanele kweli leo zitu zipanda kweli leo zitu ziheya faransa zitu ziheya beleo wala tide faransa bantu beleo faransa kaitoka sawa na kumuru leo kweli mbata ushuka pareni waja wadai amba leo ligashi liheya leo gazwali liheya leo kweli kemba beluha asa akumanje ba wafuwa nawe ama kweli babo watoria c'est pas possible bako wani mso shangiza swafu komuranyo wani mso shangiza eske babo wao watokana nitali wakumota wanyeti yao watukawariji washangadzono wedzi wa hiba mana kinta wari yao wao watoshinda watahamiri na netalini de mana rongomba tongoswa jivia mana geli kaza kwa jivia wanyawe beluo babo de mama virao usaidie tishimbani opashindura otashintu moja awatu waili awule wao mama mitera wao kasona ba yotana fleone kadeo population shuku pareni himi sida ile oskongozo zibuzwa neka sto uzuha kasona babo yotana fleo belo wasabu na mudo bafanye ama wasenda belo sonda na mwende mafumema wasenda wanda wasodofuma hasobe 80 euro maraba mengi manya mari wakati wendre ngarjoro ngomdongo rinke manyasi sagaf ripara. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam manyasi sagaf. Monsieur le conseiller kwez barzamasiu. Salam alhamdulillah monsieur le ministre. Monsieur le conseiller, zaidi ya miliari mengo mitano na nne mapesa ya Shikomori yanyisiwa ni wandu 10 watano wa heyezi maministri watano wanyisa miliari mengo miraru na nne madirektori generali 15 wanyisa zaidi ya miliari 22 wanyisiana watu maboshoni hunu ye Cour des comptes wasinyalea ye parke ya Moroni ya okana mijarada zaidi ya mijarada 50 na mirandaru ngiyo ho parke ya Moroni na hunu ye parke walala manyasi sagaf belu hadone ordre ya okana haina ran ya ujamba kana hararilwa ngelazimu ya matewa ne majeishi ikao lazimu harme constitution hatu yamba ndro ya okana le jeshi ngelazimu libirlie haina rania yanzu yafanya maandamano limbirlie pacifiquement limhifadhi ilia waswili ne madai ya kinyume nizo belu na msaidie na Jewa Madashamfi Idarusi Hamadi Muhammad Hussein wa Jamalul Leili Kamali Soefu ani da wanuezi watukufu ikao ngwa harma ze 52 miliari hizo 54 miliari wamba ukana na mvae mwende mwe uanduzanyi mwanyasa gafu narimji harma ze mali ikaondoza rengwa ne madhalim. Maraba menji monsieur le ministre. Maraba kubuna namdota samao komori warishiliao. Maraba kwezi. Haizweka otanke conseiller na zifikire uskwa leo ni zeleshowa komori. Endelea. Karna ujua rinje harmale suala. Suala lahe naisha komori. Zemali za rengwa. Naam. Asibabu ngasina masuala malaro hata uhondamane yalo muhimu. Endelea. Na dele suala ila mwando ndole ndela ke ajali wandu zatu wangamiziwa nanda zinu zambishi hao heno siku ya dunia ya maisha ya hea surtout de mafura amfikiria manama Badruddini ya majirani watu Dar es Salaam yao neza nongozo kwa tusubutu zamba emitrenje waifanya hiyo neze fiance wazifanya himo watrai donko emafuraya sihi jipresizi wa ndondondo ni mrumzade mabele subhanallah hiyo mzazatu mtukufu president
shale kalima la mrumzadi madele lokali tsonge za reke karjombai namna hiyo shesha mahanga tsao tanke ye presida awone sa wabunguvu ikao wa baba wa viramaha na maha wangamizawe mnaisiwa wa Komori waeleweka ya mrumzade hawashindi apresizo kale gashi la Dar es Salaam lisihi sababu kanga bonkodo Rusi na Ukraine vaya sumani heza banga bonkodo Rusi na Ukraine aho mshiba ulo mziro ikawa ngoso kuza na ngoizo za ijiri hata neleo kutusho wa Komori wa denose le suala lahe esajiri Dar es Salaam donc yabili mimi sakafuta nkedefikire njoka hitekeleza bano wana wa Komori wakehaluri wabume shishu yao ndondo wanishilie sisi wandorawe misa waridhulumu muna wa mahamiraru chuma warongoza wahimewa mtowasu mani wa mrevo nsiwa nengensia hao irejei harumaze kanuni kawai ila moya ngwao mzungu ya irongwa yamba deja passé pour le passé wakati wavira karna ushinda rureje vanavaga sina katumbo aji aboko wakati rulo nuo unumisa gafunga mparo wajate walo bonze wazingarensi ya hatu walo maraisi wa heti ya hatu walo makonseye walo maministiri donc kwa wati pre ya ukawana wa Komori wajuhe wasemoroni wende warite haruma misiba warite na haruma hasara warite na konsomasio ritonizo no wakati mziro ulio haruma dunia huu abange mimi njopara solution manange bidio mleta uziambongoyo misibelu wake solution solution minjo itekeleza misagavu ulio paja shindo sisasuma no wakatubo wapara na lindo wakati yokari juhe share msise ekado objektifu aburuhusa shiko objektifu de le swala la hemba mafura nono le swala ngazao hini mwana Mkomori yangalie bahena mji nguona dhalimu surtout de michilo nema dhalimu mahuyu wajojuwa watekeleze maandamano ya hao hena mji kako liwa nuandu wambo kweli zifanyishieho michini kazi nurongoza unafiki zendeza ke ajali efia mwenza shoga ilwani paha ne swala ilo karti tayari mana fikiro kale jeshi lolonti pia kahena mchima fanywa maandamano mwanama monsieur le ministre kwa na ushida wa kontrole situation mana waloa mahame michi ya waza kwa na ushida wa wanyise jeshi le neimo ya wenti paralize ikawa zi kontinye muda wa mfumo wafanye fikira hiyo hena mji wa misema damano ya hao ya bonga rjora iswishe awasuma nesaha ya bonti shakar cheda radowa ni yamna gashimoroni wesa umadwalimu warenga decision wambagwa hezawe priya hao yende yake wajali na wana wa Komori warenda zidoro kuone mwana simu ikoni mwana ministri yesa muhunda wananya wala wontipia jusqu'à maintenant rakaba nurababu hata waona elarifu ataneleo batso solution abange mimi ngamziyo ni haramishe wazao ze fikira zokawa ruwajuwa semoroni wende wafanye maandamano mfomonti misagafunga mparo hajikuyu kalati jao hena wandu wajuti misijana jana na mengo mitsano wabakumjini hao waremeshi goma shahao walaanize rongozino sumana zifanya muda wa mfumo baheke mijionga ambokole abofule hoba shale swala la moroni mwanama monsieur le ministre tante conseiller endelea monsieur le conseiller hadithu jema maana wandu wao maraba dalili ani anjema haruma yetingo utayari wa warende zidoro mwanama monsieur le ministre maraba menji monsieur le conseiller haruma conseil waini kabanu bana conseiller haruma conseil waini kayobanu mabavu ngao menji mijingi yo menji haina wandu ngwambo wajo lazimu wause ye pamdu kinu hindi sinde ye mazofera wahadani watudu lazimu haina mabavu mazofera wao eze transportu zibakisho mijini ziziye haina wandu waziele bavula hao ili wadunge waone abo yensi jorudia monsieur le conseiller. Voilà, madame, monsieur le ministre, kakar tudwa za video zavira valati donner solution. Tant que membrika wonga mina ye tekniki ya ndogo za transport ngamine tekniki ya usaidio wa Komori surtout ndogo za transport wa Komori warishio ya bo njini haongo arijuao. Donc tione saukaya
emazofera wala waloko mori walo nale dzina losukani wa masiwa ngamumastehi tanke we mazofera madami we wanrogo za transpori ha madami shaya wale solisho ya haoteleza ukaya ndiye bidole shirika la usukani wa masiwa lila mruja sagafu ya lirenge ya njia harume dunia ya taheze bisi zako elizalati mwa wakomori haina bavuikao listehilwa lendenele bisi la halo la waladhimu wandu wala warengwa mazoferi ye mabisi yala ye mapatro yala wenyewe wa yahula riwaramburse rirenge mabisi yala riyafanye transpori ya molekoli kudobele ho wanahatu molikoli umkataba ula wahe mazoferi wala warengo wanroha monsieur le ministre isagafu ya kene societe abongodo ya forme ma mécanicien wa électronique ya forme ma mécanicien wa lakile anisirokozo tipi ya izoga sinazi programu chado kaya tankeze rongoyo ngojuo mahanika hodo za waswili karna ujuo rijerike tayari suala mandilo ribulie wanroha manda waweka wezo wambobo tasiti dizo wambobo jioni leonga ranzo mafuraya heye leonga ranzo ranje zwacharela mengo mitano izuru kikao kazina paro mkinishi hapiskera ngubeluhe sahamba wotizwa mana wedara wa hazihama hizo nomuono harenge chukuma ya rotowa na wakumuri ngomborogo zatu mhusu ya hoke na ujokiri monsieur le ministre Muhammad Buwe ya rongo ya chuzi jua ziwaswili bahano ezabakiabo yawe mfiyama nza shonga ngendo ya lwani pahemfu wa monsi yote maana misagafu nisiyoze rogo hizo sheilo muhimu dokaya rangudo wakati mazie magari ya hanyu ngarifereshe yao showa komorizo kweni ngwa tabi hao shaya wongo une solisio mana tuambio kaya amchojamba fumbuni iho hala belure ngoze tisidio zimu engena ngosuku beli ya disorenge tisidio inu wafumbuni kwa ligwa tabi hao bahiwa joka wandi sabo funi mamjia tanaba hago mangu tsorema na gungu belu hajuelewa shawada sangu wasi uhao halafuma na wafuna ni mabwa juya hada wa semuroni nilende angamizo maesha monsieur le ministre zenongo hizo mimi ngamziparo hajikuyu nzilaani zitifanyishihe basi sirutu anzeni mbuto kaendende ya teda muya hahe ikengo ndende ya fanye madamamekao ngajotongeza sumani ya sekonti ili entire hushu rikena proje na mbasawuho na kanuni za kwedesensi ya hatu shatidensi ya rengwani ni wabrikao renge halafu mbenda nzambe tijau au yambe zefikira zinuka stinjema ngojopula shehitwa maraba minji monsieur le conseiller Tirenge noti ngamjostekeleza harma ye conseil des ministres ijoka ukaya haukana yode faida ya mdukana conseiller mwema yabo lihorishilia conseiller Sagaf surtout entre parenthèses gandao wakomoni washaishiwa wale suala lokaya Dar es Salaam ye mafuta risario harma dunia na media ya sihi avenge wanu wapangi wanezi ya kifujari yinu wajowe fanywa na video wa kichwai na wala wambao kayari waruma dhamana wa diaspora warura na vinyoma wenda zawoi wekao hata kilio kwa tsini yoshangwa ujumoro mapie wenda werenga mbabiza media wa mnyanya wenda wayandogwe kao wakahuna takwa tujwe Faransa yoyo hedaji wa reproche sa Komori puisque uono mna projet mzima na wana sai ya monsieur le ministre entre ya transport tuelezokaya bisikume zinjotoshe mabavu ya Komori kamili zirditse na mazoferi wala riwarunishe ngabu wajodo ya hosanga ngabu wajodo basi tokozo tipia sitayari pia za tokogizo donc nozo tipia maraba menji monsieur le conseiller maraba menji monsieur le conseiller ngamjotekeleza sirenge noti ngamjotekeleza harma conseil ya hoandrikao do fikirio ze fikra hizo manyasuri para salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh manyabuha alankli manyabuha alankli wani ishtiana ni tani rongwe vani wananchi wa Komori na watu waremao watu wa Komori mba valaka wasu ima aredo amba à chaque fois je dois me répéter ba tiacho irengwa na marebeli sont des criminels subhanallah uria ya Komori après c'est tout à fait normal neka leo Komori wasuria kujitambuka maana leo narangalie watu wakolagwa Abdalla Agwa Salami etc de Salami watu pia wale havi shitu ya vile tani rongo ya amba
eliwemba wasi Komoro wasi maislamu na nikamu tukafa kanda pevoni wao ndo waritawalia lazimani warsomeze islamu yatu watu wao wali havi dema imamu zatu mamuftizo pia waburiha Komori irengwa anotaji ilishimana sila kwa mbio pare watu waelewe apre tutali ngwe watu kamsikiri mwelewa buria ya Komori na eliwemba watu wengi waula watu wa maisha ya ushonga apre kavasta tongo yendao be wamisongwa en tant que boha amba leo na ikava watu lazima wako je majeshi ya Komori maana majeshi ya Komori kawaini wa haziauba maana ya jeshi iyo tini ni surungwa kalima la mwiso ni zie wabo wami ajana kupara watu warongomba al-aqli na ikamu tukafa katunda pevoni na ipara watu 15 watano wasuka ngazija watano wakimweli watano wakinzwani Komorio ratu izihira kufa ya kunu mana watu wahana ratu wazihira ni majeshi ya Komori rahilawa vavo rataki watu wao warenga Ikomori manyabura babo usilance projet ya kudeta babo redesel dunia manyabura babo usilance projet ya kudeta babo maraba menji manyabura alankli manyasori par salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala mananya badruddin irsadi sinaden usiadisi na Mohamed Datmani Clermont-Ferrand. Mohamed Datmani una mrongwarma mjarada watu mpango watu wale weinu zaidi ya 54 milliards détournés par 5 ministres et 15 directeurs de généraux wa serikali ya azali depuis 2016 hasta mars 2022. Cour de compte wa saisisse et parquet général. Allô. Endelea. Kwezi wananyangua Komori hauji mwifuni hatu vonsu ligipara uharma shivande shansi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Lokamba kasa boliwali na imana ilaktali ya elmarufu yuswa rambilo amba harma mahamili lazima nitamiliwe watu wajue waeshi izmali ya lazima nisifanye ilaktali elmarufu azali na ikaumu yahe wazirenge wasinda waifanya wasinda ifanya sabuho mwenze ngafanye zistabu ya zimali zuza rungola vavu baya sokamba ilaktali elmarufu ipara havi au ya sokamba ifanya jiji yo ya handa ya vili mukiamba inti ifaiti hawantu 11 au wantu 14 leo watu watashuwa waheze intiyo au walive na deniao demlima sohol demlima batata demlima anchovi demlozi demrika omba waye kasi wamba ukushi au ungia ahutamba lazima na debris apare meshahi bakonto mutani rongo ideni waja wahedza iligashi na wajomba ligashi yo de meshe omana damu nyangwa subi tamtana tauko kakila omorenga tabuhiti amba paranta gashi liheya paranta esansi heya bilaka paro amba paranta washishrolomba sécurité sociale kwa paro ngwamba Faransa wakati wa COVID-19 mfalume wa Faransa akova watu 100 euro ni wajua yeshi babona kama na yangu wa Komori msinigulishia dokamba jeshi la Komori mtamwenda ambasenda afanye formation militaire mtu wa vile watongo tizani zo kansaro msimtu bena ni zo stongozini mtu kamana jeshi wewe wambilo amba lazima ni assurer la sécurité du pays et des citoyens et leurs biens. Chikali ngana lomba. Yadili défendre l'emblème du pays jusqu'au péril de votre vie. Yararu respecter et en cas de l'armée étrangère, il faut lutter contre votre pays. Nisiki mwanchuo warengo harmal jeshi lo wasishwe tongo hiyo de manya Mohamed Datman
Beilo, c'était une armée patriotique, c'était une armée républicaine. Ils ont armée wa Joao et fasra armée. Ils ont armée walona ikwamba hubulu watan ani walona patriotisme. Ya hensiayo. Yo c'est une armée kamba wana une formation supérieure qu'il faut. Mais comme il a dit un ancien militaire, Thomas Sankara, un militaire sans formation, c'est un assassin qui monte en puissance. C'est un assassin qui monte en puissance. C'est un criminel qui monte en puissance. Yetil mana babelu ala wambio anjami jinatu ule harondoa wanrwa kajami omejini ulamba na mjemde mwafae pour ne pas yetil mana azali na belu wedambio watowa tous les élus, tous les élites, tous les anciens, tous les têtes de l'armée, ya watowa ya wa retraite anticipe ya wahezaze ku ilwa ani haina mwanajeshi ya kawele wa fasra et devoir ya militaire watowa bonze warengezi ndukabu odwalo yabo c'est pas parce que yotilemana rakosliman ewa nukamba udana mwambiani babumba watu ya kalazimwani kemba wasijua izi normu za shijeshi azali awarenge awatu awoti pia awavele harma retraite awayamba watu awoti pia andarenge wantu ikaomba kawasijua bailazimwani kemba wala wahabi au wasenda habi wasijina sibisha ambao majeshi wa azali kawasieli wamba suku azalato konva bone suku katoka wo wana fursa wake babo mana wana manda ya 15 ans mwanadamu military wefanya 5 ans 15 ans ils vont t'appeler à la retraite mais bon wakina sibisha amba wasti de majeshi ya azali yo de mana ukiontongo yo babo mi tongo bien odeni wananyangwa komori hauji multin hatu musiriye hushuka moroni mwede majidai ya maisharia yeshiolewo na wasiri juwao amba watu wao watoja wajawafume mana belu awambia zafume mana ule shefu wao babo simta pabalwanwanyo wana majeshi wa komori harma hizi chargeur zanyu kakila mna kana chargeur nsaru harma breda jiahe kakila mna kana machargeur saba mwetia umakomori hai mwadatuma mwetia bakomori mana wasenda daizi haki zao wasena daizi haki zao mbazinzi jiroti haki bebabo msimba nyamuri urde pelu mwede mawawe pia mana belu ana miliare atitita mana msaidi ana miliare atitita mana shayhan ana miliare atitita mana kakila mtu wabo ana miliare atitita wage mazanyu wade kawasiparata sahula washila mwede mawawe mana watazi getobi walawe bahano waje bahano no wame ivinga wasawe ute moroni lazima hali wakwe utavojana sidala watoiza ulewo babo simta pagodona majeshi walokomori nyangu nzuani atamuali atangazija kakina mtu atuibomba ndembaini ya hijirinti haki na muwawe wanfona na ikaka mawawa babo msimamilitera na nikaka mawawa babo msimamilitera maraba mingi mwanya mwamida tumani ranzi daiho Clermont-Ferrand wangala tukufwa Facebook FM ngarinjiao harmazi nzia za interneti ngarjobe he antenne ranzi daiho Montreal wonsiju ya Canada onyanyaswa junrao Montreal wonsiju ya Canada watsaha mrongo manyasuri para ranzi daiho monsieur le ministre maraba mingi mguna utukuze wantukuza ranzi daiho Canada Justin Bieber hamba ukanari uniko mrongo ngaona mrongo kwezi. Monsieur le ministre, oui, monsieur le président, tukanza juste niwaambie mkanangarjibi wao ne mpango wa nunu. Marhaba kwezi. Gasida sinando bikozi. Gasida sinando bikozi. Ugo mkasoma emabwiti ya maji ya warenge serikali hatui watimwera ngani. Gasida sinando bikozi samani kwezi. Banga devant ministre ngelazimwe makalme adoja mema. Gasida sinando bikozi. Allô? Monsieur le ministre, juste tukanza niwaambie mkanangarjibi wao ne halize mpango huo parce que umkasoma kuijamaji yao. Ngaradiso da sinando bikozi. Ngaradiso da sinando. Oui, monsieur le président, Saïd Ali. Sedali, manyasi Sedali e makalima o soni mawaziri na doka memandro. Harma mpango watu waleonga wana mrongo kwezi. Endelea. Juste ce qu'on hariju mwambie nukaranga diviona mpango haliondelea. Maraba menji. Na halize nongozendelea alhamdulillah ngadiviwa si mafani. Maraba menji.
yabo maraba menji manyasi sedali wajitamka harima mpango watu ranzida iho Montreal wansi juu ya Canada yabo basaini ngarjore nga mrongo bila shaka ikarwa sudi harima akhir ya mpango hatu ngarjore za mrongo ranzida iho Poitiers tonton ngujonga harima owaleo. Naam fundi Badruddin. Tonton salamu alaikum ngana mrongo. Alaikum salam. Naam. Zaidi ya miliari 54 de hasa ya vamilwa ni madhalimu 15 mawaziri watano ewa mawaziri watano na madirektori 15 wanyisia na mnariali huo hunu belu hatoe amri ya okana eka waloma joma eka walomi tsamhulilo walombude wanza wambe okana zenu wanguzo nziro haamrisha ye arme yimate ye population tontonga na mrongo endelea leo nunga uvaju ngwa ushiliao ngwa uvaju ngwa ushiliao endelea tonto hapa mteza mwana unasema shukuru kwa morila namne kaunga sivano au shindari rishe meze zila tambika ungizo masuani tangungu jozika usahara kekambu avenze hakambu udivure ema kufarwano hawara kekambu avenze ishabo utahanda na zila nongo ikaunga onizoni yani za hangamize population yako mori ndezi mungu duwarejeza tonton zingarante ndranzi bama zingarante bama mazadi tsoe harwa suli ye makati yano mamazadi Mama Zadi uri wasuli ngaona mrongo tsamba tonto Erlinde ngaona mrongo Mama Zadi. Naam, assalamu alaikum. Alaikum salam Mama Zadi ngaona mrongo. Naam, nadani to kazazi rishaidi Zimbabwe waze wanuwarengaye msiato taji. Naam. Wambe ukaya na waone haya gazi. Namna jetena. Ware Mungu parce que zimekuwa wafanya vraiment ngazi visanga tivo habari naye. Naam. Waleti wafunguli sandi waleti sandi yendi azihire bainti haki wongwa uyabo ngwaringa umishahara kwa tutosheha wa uyabo ngwa hibao zimaliza daula kwa tusikini yao binadamu kwa tuona haya kwa tina ndogo tuti urenga plasi za serikali wajihuliza watu jihuliza hata watu kwa urenga ufanya makirtasi watu kwa hama wasingania ubo mtuma ungu hama wajeni waja komori waja wasingani yao urisa za nungu wanadamu wanazifanya wabuna mone haya mtowe mtukufu sambi endia zihire bawa kana umdemandani hatara likume mwone haya nziye mbabo udhulumuye enti yako msokansi abo msoanyisa fedha hata kamna parukura kamna parotesheha ni watu mwa Mwenyezi Mungu ya msutwani ya mravihani ino feri hindu wanademu wanu buzikalizi namnaje Mama Zadi husisile ji ama anikutsurongwa nayi namna rongwa hiyo yondongo nziro Mama Zadi masuliano bese yaunguha reyahe reyan tonton yabo ngarjore jei ritsahe hokana Mama Zadi ye masuliano yaunguha Mama Zadi masuliano yaunguha endelea Mama Zadi ngorlungo alo Mama Zadi ngarushiliao Mama Zadi ye masuliano yaunguha ngarjore de antenne tonton ngana mrongo tonton naam endelea tonton endelea endelea tonton ngana mrongo endelea ba Mama Zadi masuliano yangu joreza hairi Mwenyezi Mungu ajelerike bazima bangido shindare reparante zenjema azembi Mwenyezi Mungu azive hule kangu avenze na womba Mungu ajelema kufarwanikao waringe ko murimateka awangamize population Mwenyezi Mungu awarejeze enami wa imalia kuhanzara bila mina tutuda zila tamu ikawaze hanzara mwamiji ne mabavu ne na zisiwa Yesu mnacho wajezazo hakawa nitwamikao wabelile mfiatu ila ndongo hilo njeme ngabo hanzara bila mina ngungu ndio kivuria au haraka kama wavenda toto shangi zila maiti ikawaze hanzi leo washangi makazi tutu bizo waishia nono wabangwarisha yao na waishia kama zila tindo kwa ndio parozi duwaza wakomoro hojibrifu hao kwa parozi wazaze maitwando no wazansara mwemiji ne mabavu na ngarombuka ngongu ndio warijazazo hao haraka kama wavenda subhanallah wapare hamana zila wizo subhanallah ni kwa usona no pewikao wabdiriza warumaza kesi za daula au huzezisiwane ne miji wanamrikao tuelezo kao wababa hao hauze familia hao ocho hata wakashudo parabani wa hilarazi havo ifo
aba waje wapare ensi ya Komori rengo mateka nelefuja linu na ele wakaka tutambrikao ngujo mwabandongozi jodunga nsia shahara ngendo wezi wanu na ngwele wakamdu wezi sawa hata wawenye watingo yushinda wajoka wale wapirizongo wezi ifo wajihafilishe haukasi sindo wazunomu hao mgojoka wadona rielie ya njula bangu kaijise DMC hauwa na misada ija ano ifo wafanya henizo fanya warengewa wahafile wata mongwajua vehaivu au haraka wadunze sharisha Qur'ani onibwa heza alhamdulillah heza wa Komori ndia ngungjo abehadahu tonto ngungjo tema kati ya rosa wabo kabana huwa wala kango tuona wao ona uzina moka kwa tule hospital ho jimli fa hao ngara blalamina ngwatungoka kama hena mna yiwe kama benzi ani mugya wabehendahu tonto manamba ngungjo abeha ya fulani yetia olarumbe ya mipira wetia hata nezela alhamdulillah hizo wa Komori na hizo kazi na zihiro aweza bakero do ngwari vuriyewo hau haraka yensivu mwe ya behewane kangwa dusi kinaeti tutuda wanwana abawa imata wale kezentia hao wodibo mahakama ore haukamba unoka ezentizile keziwa he mahakama uka isode chita wetiso hauma fide mahakama ranzi ingana majanga sheje para ni mafujeri wanu kwa tusa wali hizo wanawafanya hazi hapo wajokazi mzinu ikavu zinu zichana hata na mabrandi hutoronga za zama wao modelu tu wakahula hatanga ngama za marindi katika ushinda yafanya ngama ndaro uneza marindi na hiyo sababu ya juhamiyo hao wetu waba hatabe waruma muguza mungutaru mwana wasoma na tobikao mukatutu atensia tulimnezi mutodoribeza hairi ya vuria gupuno jimli fa hao haina mbalo manazala asumani hautibo wako mwarize kufuruzinu yete munari vurewa hau haraka tena sasa amina hao nje wako mwari bamu bari bakabule kamwa benzi reno na bofundi batudini endelea inga wizorombea ndo kaya ohanzara bilalamina mwari bakabuli ngwaje le surtout fundi sabino no Komori kango mopirizo bure ngwani cha kufa kuni watola haraka marhaba menjibu wajitamka tonton ngarjure jela nao si kwa maudu hokana ye masihu ya isa ya rengi ngao menji haku na utasamaha mamaza die masuliano yaka ya unguha wangaza tukufu wa Facebook FM